Hello everyone, it's me again and I'm Marikit and welcome to my channel! Hoy! Panguli na mo be? Ah! Uli! Makapungot lagi oy! Dili magtago-tago lang sila. Panguli na mo be? Mga kiot ka adyo mo oy. Juni, mao dahil sila lago na sila kay maguyab-uyab maday na sila. Uy. Paano mo nasabi? Oo. Lagi sanduta sa kuan sa adlaw oh. Ay di makita no suwara. Bantay. Mia! Ayaw dong! Dali rin. Mia! Dali! Ano lang pa doon si Mia oy. Kaya layo naman siya kaayo. Day! Mia! Dali! Maldita man ka oy, uban-uban man ka. Dali na! Come! Dali! Na. Paingon na si Mia guys oh. Dali day! Nara mo. Dali! Mia! Juni si Misa gaganagligid-ligid. Mia dali. Kuas Mia di, pangri. Adto, pag hinay. Hinay. Dali. Ambi. Mahugad yung kabuanga ka. Dangag lamang ka, dali. Ikat, uy.